L'immigration cubaine a transformé la ville de Miami en Floride. Depuis la prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1959. C'est à partir de cette date que les vagues d'immigration se sont multipliées en protestation contre le régime communiste, le radicalisme et la pauvreté qui règnent sur l'île. Au fil des années, la diaspora cubaine est devenue la plus importante et la plus influente des communautés migrantes installées à Miami. C'est en 1962 que la situation à Cuba a empiré lors de la mise en place de l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis. Depuis, certaines sanctions ont été assouplies au fil des différentes présidences américaines, comme en 2009, quand le président américain Barack Obama annonce la fin des restrictions sur les voyages et les transferts d'argent des Américano-Cubains vers leur île. Mais c'est justement à Miami, en juillet 2012, qu'une nouvelle sans précédent fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois en 50 ans, un bateau américain transportant de l'aide humanitaire en partance de Miami pouvait rallier Cuba en direct. L'Anna Cecilia permet alors aux familles cubaines vivant à Miami d'envoyer à leurs amis et parents de l'aide sous forme de nourriture, de médicaments, de meubles et de petits électroménagers, des produits extrêmement coûteux à Cuba. Hey, caballero, ¿cómo está? Dès la nouvelle du départ de l'Anna Cecilia, Roberto Ramos, arrivé à Miami après avoir fui Cuba par bateau, a été l'un des premiers à envoyer des colis à ses proches par le moyen de ce petit bateau chargé d'espoir. El comunismo siempre se ha caracterizado porque no funciona el sistema y que desaparezca todo, la comida y muchas cosas, y por eso nosotros siempre estamos pendientes de ellos y constantemente estamos ayudándolos. Hace unos 15 o 20 años era mucho más difícil. Ahora existen varias compañías que mandan paquetes por avión, otras las mandan ya por barco. En los años 50, Cuba estaba entre los 3 primeros países de América y también del mundo. La Habana estaba entre las mejores ciudades del mundo. El nivel de vida era muy alto y más que todo casi los cubanos no emigraban. Vamos a estar más en contacto. Yo te vuelvo a llamar en una semana para estar seguro de que todo está bien, si te hace falta alguna otra medicina también. Estoy buscando medicina, una medicina para mandar para Cuba, que es de vitaminas, que necesitan mis abuelos allá. Nosotros estamos brindándole servicio a muchos clientes que son cubanos. También compramos un poco de leche en polvo, porque la leche allá hasta los 7 años nada más le dan a los niños y después no hay leche. También es un problema la leche. Pero ahora que soy libre, quiero que Cuba sea libre y que los que viven en Cuba también sean libres. Entonces me place ver que hayan cambios y que se abra a que Cuba acabe de cambiar, a que el pueblo pueda salir y entrar de Cuba, que los que estamos fuera podamos regresar y que ya se borre esa historia macabra de política y de separación de familia que hemos sufrido por 50 años el pueblo cubano, ¿no? Y cada vez que el gobierno de Estados Unidos está próximo a abrir las relaciones y a hacer nuevos cambios, el gobierno de Cuba hace algo para volver a mantener las tensiones, a cerrar de nuevo, porque la única manera de mantener esa gran mentira es mantener a Cuba cerrada. O sea, sin prensa, sin libertad de expresión, sin internet. Le 12 janvier 2012, l'Anna Cecilia a marqué l'histoire en débutant ses premiers voyages mensuels vers Cuba. Près d'1 an après son premier voyage, des dizaines de familles cubaines emmènent des colis chaque jour dans les bureaux de la société qui a mis en place ce pont entre les deux pays. Recogida en Cuba Park en La Habana y sus familiares en Cuba no pagan nada por el paquete. Le long procédé de vérification,
de pesée et de mise en conformité des colis se fait dans les bureaux de la compagnie maritime International Port Corp à Miami. Que queda en el municipio Playa. Si ellos lo van a recoger, te sale a $4.99 la libra. Okay. Tráelo y los pesamos aquí, porque a veces las pesas en las casas son diferentes. Estas están registradas. Está bien, gracias. Well, the company was established in 2008, and it took about 3 or 4 years to get all the permits. So finally, in 2011, we were able to actually ship to Cuba for the first time. The company really at the moment is concentrating primarily on the people-to-people humanitarian shipments. We originally started with a maritime service because that had not existed for many years. There were airplanes doing charters to Cuba where people would take some of their goods with them, but they were limited in terms of the volume of what they could take. The parallel service of using air is very important because the two balance each other out. The Obama administration rolled back many of the restrictions that were imposed by the previous administration back to where they were during the time of Bill Clinton's administration. I would say it's more, rather than commercial, it's more a bridge building endeavor, in that it's allowed now families to have more contact with each other in a much more fluid fashion than before. There are less restrictions. Le cargo Lana Cecilia mesure 92 mètres et peut donc transporter un maximum de 16 conteneurs. Mais avant chaque départ, les colis des familles en partance pour Cuba sont soumis à une stricte réglementation. That looks good. And for example, the miscellaneous packages, it's a maximum of 42 pounds, but it has to be divided into units of 6, so it has to be 6-pound packages. And then those packages, we have to make sure that the items that are going into the package conform to the regulations. We have a lot of customers. There has existed for many years what one could call a clandestine market where people found ways to ship things through Cuba. Once we came on the scene and were doing it completely legally and directly without going to a third country, we've had a flood of people coming to us. Usted sabe que sale el 28, ¿no? De febrero. Sí, ya lo aplicaron todo ya. Ah, ya. Pero va a salir. Sí, sí, sí. Ok. Siéntense. Espera, vamos a ver. ¿Y en la otra cajita? Ah, ya la Después queremos. Well, we don't have a direct relationship with the customer in Cuba. We deal with the sender or the family member in the United States. Sí, El precio es competitivo respecto a otras. es competitivo. Sí. Pero bueno. In reality, for us, the first 6 months of operation was very experimental. Está demorando sobre un mes. We've taken the attitude that we're breaking new ground, and we have to have an open mind. And we only see, benefits coming from what will happen the rest of the year. Malgré cette avancée, le gouvernement américain interdit encore à ses citoyens de voyager à Cuba, sans autorisation spécifique délivrée par le département d'État. Et ce, dans l'unique but d'éviter toute dépense sur l'île de Fidel Castro. Mais nombreux contournent ce dispositif en faisant escale dans d'autres pays avant l'arrivée à Cuba, comme aux Bahamas et au Mexique, où l'on peut obtenir une carte de touriste de 30 jours pour visiter Cuba. Pour les Cubains américains ayant de la famille sur l'île, les conditions de voyage restent tout de même réglementées. Seulement un voyage par an est autorisé, avec un budget maximum de $180 à dépenser par jour à Cuba. Alain, 25 ans, employé au ministère de la Construction à La Havane, est l'un des premiers bénéficiaires qui eurent la joie de recevoir des colis qui arrivent en provenance directe de Miami. Pour lui, comme pour d'autres, cette méthode semble bien plus simple et moins coûteuse. Mira, hay varias maneras, pero la manera que quizá es más usada
es la forma de mandarla con otras personas. Esas personas se le dicen mulas, porque vienen cargadas, porque las mulas son como los burros, son los que cargan. La idea del barco es magnífica. Lo que hiciera falta que los dos países pusieran de su parte, que hicieran un poco más por eso. Sobre todo, ya te digo, es que realmente el bloqueo no es de nosotros los cubanos. O sea, el bloqueo nos los tienen impuestos a nosotros. No es un secreto que el salario no alcanza para las cosas, quizá para las cosas mínimas indispensables, pero no alcanza, realmente no alcanza para lo que uno quisiera. El de mi esposa, por ahí, 15, 16 CUC, mi esposa es doctora. Hay productos, hay otros que aquí no tenemos que sí lo importan, pero sí existen, ¿me entiendes? Lo que es ese problema, que son muy caros. Sé que viene un periodo de transición, que estamos de este pase de la mejora, que va a ser bien difícil. Pero sí lo que sí me gustaría es viajar, conocer, ver. Eso sí está en mi sueño. Mi sueño no es irme. Soy cubano, me gusta mi país, me gusta mi gente. Beaucoup de Cubains de Miami sont optimistes pour l'avenir des relations entre Cuba et les États-Unis. Ils espèrent la fin du régime imposé par les frères Castro et rêvent de l'établissement d'une démocratie. Un avis que partage Nelson Rubio, journaliste et producteur cubain installé à Miami depuis 14 ans. Mañana cuando presentamos a ustedes un resumen de los principales titulares en la jornada. Mira, yo considero que la posibilidad de que existe este barco en alguna medida lleva al pueblo cubano, pero creo que lo más importante, en definitivas, es que está abriendo un camino a algo que pueda hacerse en el futuro cuando caiga la dictadura castrista. Mira, yo creo que pronto realmente salgan de Estados Unidos nuevos barcos, o sea, hay nuevas leyes, hay nuevas regulaciones de parte de la administración del presidente Barack Obama y obviamente esto uniría a las dos costas. Se está hablando ahora de un ferry que puede estar viajando entre Miami, Tampa, Cayo Hueso y La Habana y obviamente esto va a mover a muchísimas personas, va a mover a muchas personas hacia Cuba y se beneficiaría en definitiva la familia. Cuba reste encore aujourd'hui un pays fermé à l'Amérique. Des familles continuent d'être éloignées par le temps et la distance. Cependant, grâce à l'assouplissement de certaines sanctions et l'initiative de compagnies telles que International Port Corp, l'espoir de nouvelles relations entre les deux pays où le libre-échange remplacerait l'embargo semble peut-être se dessiner à l'horizon.